Badi, badi, alamano, aunjiga, alamano. Masa madugo, alamano, aunjiga, alamano. Aniki abamade, alamano, bada jiga, alamano, akugana, alamano, betiga, alamano, alamano, badi sujiga, alamano. Namada, alamano, malide ujiga, alamano. Abdana gadi, alamano. Jabaru masa, jigi sema masa, angan jigi ala ye alamani. Fatanya bi minagi sege jigi ke ala ye alamani. Ali balima o baby bila jigi ke ala ye alamani. Tade umu samare ko, komana yere falanyani koman jigi ke ala ye alamani. Fatano jigi ye joye, yabi menu jigi ye joye, kolo kolo jigi ye joye. Salut internet malio manden kaw kuri baji tawla Facebook TikTok o bela jeren folo nde foli mini dantala awnya de fo faso o kelendi fo ite faso kofi fo ite faso nyefana faso de be bla fem bela jeren nye faso de be bonya faso fana ani bonya kanga o donna mbora nye imamu sidibe nyaka video kungurni min degortige ya video insera ma ay jabilike Jabu mena vie ya nyode fo on mana tan soro har na kira su desert matin de ambe boka video inke ay video in partager ko sobe on ye min fo kelende do lube ku jenge yoromina ode ngalonye on nyode fo jahadi minye no ode fo awalla bano kelende la le fana sagira o kelende la yene jabi ne fana ya fo chogo mina o kelende donde anga video in kala flo angata kuna fodin doni kuma doka yemi me anga kuma fodin doka moko dobulu abe wati jambo mana kutuba dola ya akuma kera dekun tumbe jamana kan wati mina ayira ka fo moko mun be ka dekun ta ka se jamana ma ne silamaya tɔgɔ ye wo nti alaka kɛlɛ o bandiya do namara do walima fere kelen de dɔgɔma kunu fɔ bi o hakilina kelen de bɛ an bolo ka yira k'a fɔ jihadi min bɛ ni ala y'o fɔ min bɛ anw fɛ yan o tɛ o ye abada min bɛ ka kɛ diɲɛ jamanaw kɔnɔ bi bingani do min bɛ ka kɛ diɲɛ jamanaw kɔnɔ bi ala t'a fɛ ala kira t'a fɛ wa mɔgɔ mun b'a a kɔfɛ ala juguw de don ustazi anw y'o de fo anw mena k'aw dogo nin de kɔfɛ anw ma sɔn ka tiɲɛ fɔ maliw ɲɛna an b'o de dingɛ kɔnɔ bi anw y'o de fo an ko jahadi min bɛ ka kɛ ngalon de don o ye ngalon ye ne y'o de fɔ hali video in kɔnɔ dɛ ne ka video min dégortigé dɛ ne ka sira tɛ ka t'i ka video bɛɛ lajɛ o yɔrɔ min bɛ ne intéressé n'a bɛ jamana intéressé ne kuma n'o de kan aba o ye ngalon de jahadi mi bi n'a bingani ɲɛsinnen bɛ mali ma ngalon de don aw karamɔgɔw de dogolen bɛ jahadi in kɔfɛ mais munna i ma nin fɔ i ka video dɔ in kɔnɔ i m'a fɔ mais i yɛrɛ bɛna lawaleya ye an ka taa y'an ka yeta ye kunu o y'an ka yeta ye bi an ye nin kuma fɔ nin kuma laban n'an ko n ko mais min ye an selen an ka walandaw ma kuranɛ kɔnɔ kuranɛ mana kuma jihadi kan yɔrɔ min na an kɛtɔ k'o lakali k'a fɔ ko ala ko ka jihadi kɛ n ko ni mɔgɔ mun bɛ fɛ k'olu fana fara jihadisiw kan k'olu fara jamana cibagaw kan n ko ne mɔgɔ min y'a bila o minɛn kɔnɔ k'i kana an bɛɛ minɛ n'o tɛ o y'an bɛɛ kan ye ni mɔgɔ ma hakili bɛ kuma na n ye kuma nin fɔ tan wa n y'a fɔ kunu cogo min na n b'a fɔ ten bi fana bantiya min bɛ ka kɛ jamanaw kɔnɔ ko kɛlɛ ni ala tɔgɔ ye mɔgɔ mun ayen kono doni ako ko ale y'a fɔ tan de o y'ale de kungo ye anw y'a faamu cogo min a bɛ kɔlɔlɔ de lase jamana ma anw y'a miiri cogo min anw y'a fɔ cogo min i y'a fɔ o kɛ cogo de la i ko jahadi min bɛ kuranna kɔnɔ o jahadi a fɔ n'u nana an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ lajɛlen minɛ sinon min bɛ kuranna kɔni kɔnɔ kɔni
a o koni jihadi o koni tɛ se ka wuli o ye tiɲɛ de fo cogo b'a la min tɛ nin kɛ cogo ye i b'a ka i t'a kan ne ye ka video min décortiquer ani bɛ k'a fɔ bi kelenw de don a hari lagalagatɔ mana taa video ninnu lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ ngalon kan i tun bɛ ka nin dongo i nin dungo i tun bɛ k'o de fɔ kunu ne ye ka video min décortiquer mais video in série ma i filɛ ka jaabili min kɛ sisan j'espère que nin jaabi an mago bɛ nin de la aw ma bɔ imamu si tɛ min bɔra ka video kɛ komi nin kɛcogo ka yira k'a fɔ jihadi min bɛ ka kɛ bandiya de don e delila k'a fɔ i ka video kɔnɔ wa i ma deli k'a fɔ bɛɛ bɛ nin imamu in ka video lajɛ donc kɛlɛ imamu jumɛn de bɛ min bɔra k'a fɔ bin min bɛ ka kɛ Mali kan k'a fɔ o bin man kan ka kɛ Mali kan wa o bin tɛ Ala ka jihadi ye n ko ne y'o de fɔ Ala ka jihadi tɛ o jihadi min bɛ kuranna kɔnɔ m'a fɔ jihadi tɛ kuranna kɔnɔ jihadi sɛbɛnnen bɛ kuranna kɔnɔ a kolo yɛrɛ de dafalen bɛ mais olu bɛ ka kuma ni min ye an'u bɛ ka décortiquer ka ɲɛfɔ bamanankan na anw ka kan na cogo min na i bɛ ngalon de la olu bɛ ka jihadisiw de soutenir ne y'o de fɔ ne m'i fa ne m'i ba ne mais ne ye min fɔ o kelen de don an ka taa m'a ko fa dɔnnen tɛ yan mɔgɔ b'a ko fa dɔnnen tɛ wa maraba jugu bi ka mɔgɔ min finance o ka kɛlɛ bɛ se ka kɛ Ala ka kɛlɛ ye cogo di o bɛ kɛ Ala ka kɛlɛ ye wa n'i ye kɛlɛkɛla ninnu ye diɲɛ fan o fan mɔgɔ min bɛ ka finance u dɔnnen don jamana mun bɛ ka finance u dɔnnen don mun yɛrɛ kɛ bɛ ka sariya sigi ko ka terrorisme kɛlɛ olu de y'a finance baga ye olu de y'a finance baga ye o bɛ se ka kɛ Ala ko kɛlɛ ye wa e ni Ala cɛ carré n'a complet k'o jɔlen to ka tabila o la a n'a kɔnɔmɔgɔ k'u jeni Alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ka sahabaw tun bɛ taa jihadi la u b'a fɔ a b'a sanangana kɛ a kana muso faga a kana denmisɛnnin faga a kana se chrétien ma a ka église kɔnɔ a kana se yahudiya ma a ka alabato so kɔnɔ a kana cɛkɔrɔba faga a kana muso faga ni min fɔ sanangana o ye min mana muru ta aw kama a y'o wele fɔlɔ ka Ala yira la n'a ma sɔn silamɛya la a y'a fɔ a ka ɲɛnusɔngɔ sara n'a ma sɔn o la a y'a kɛ kɛlɛ ye n balima aw tɛ si bɔ n tɛgɛ ne y'o de fɔ n ko jihadi kun ye mun de ni maa min ye marafa fɛn ta ni maa min taara bi aw kan jihadi min bɛ kuranna kɔnɔ a n'a kun ye nin dɔrɔn de maa min taara i tɛ to i sigiyɔrɔ la maa min taara bi kan k'i ka nafolo minɛ maa min taara bi kan i ka bɔ i sigiyɔrɔ la est ce que n'a tun ye nin fɔ o video dɔ in kɔnɔ ne bɛ kuma wa ne bɛ bɔ k'a ka video décortiquer wa n bɛ bɔ k'a dɔgɔya réseau sanfɛ wa n tɛ bɔ k'a dɔgɔya o mun y'a to a ye nin walawala parce que cikan sera a ma o de y'a to a ye nin walawala video in bilara même pas 10 minutes a ye nin video in kɛ même pas 10 minutes ne ko ne y'a faamu cogo min a bɛ dankari jamana de la awa ne y'a fɔ cogo min o kelen don ou bien o kelen tɛ a bɛ ka sago o kelen de la o de don jihadi min bɛ kuranna kɔnɔ ko a sɛbɛnnen bɛ yen i sɔnna i ma sɔn i kalanna i ma kalan i karamɔgɔ mana kuranna de kunu ka taa alikaba kunu ka fara ka n'i sigi yan a tɛ se k'a fɔ ko jihadi min bɛ ka kɛ Mali kan ko minnu nana ni kuranna ye Mali kama k'a fɔ ko ni Maliw ma tubi ka don silamɛya la k'u bɛ bɛɛ faga kelen kelen walahi o ye ngalon de ye maa minnu bɛ ka faga bi Ala y'u fagali haramuya di silamɛya kɔnɔ ne y'o de fɔ de n ko kuranna bɛ bɛɛ bolo de bɛɛ y'a kalan cogo min o de don dɛ o de sɛbɛnnen bɛ kuranna kɔnɔ de ko cɛ kelen o kelen muso kelen o kelen mana sɔrɔ n'a ko ashhadu Allah ilaha illallah en tant que n'a y'o tigɛ ka bɔ a da la a fagali haramuyalen don silami kan parce que o ye silami de o fagali haramuyalen don minnu bɛ ka anw faga dun san 10 ani ko aw sigilen don manamanakan fɔ la minbari sanfɛ aw b'aw ni dungo de fara kuranna kɔlɔ kan ka ɲagami ka denmisɛnninw hakili tiɲɛ san 10 san 20 i b'o kɔnɔ fo ka se nin étape la aw kelen tɛ fɛn dɔn an bɛɛ bɛ fɛn dɔn an ka taa Alakira sallallahu alaihi wasallam ale tɛ cila ni jihadi min o de ni o jihadi wuli kun ye mun ye ko mɔgɔw k'a fɔ ko la ilaha illallah u bɛ to yen mais dugu min tɛ bɛ yen n'a bɛɛ ye silamɛ aw taara ka taa tabila la o ye jihadi ye wa o ye jihadi ye wa o tɛ bandiya ye wa o tɛ diinɛ yɛrɛ tɔgɔcɛntɔ ye wa aw b'a dɔn k'a fɔ bandiya de don aw bɔra dɔnkɛlɛ ka kufa attaquer wa hari aw ka kutubaw kɔnɔ ou bien ka yadi attaquer aw ka kutubaw kɔnɔ a kɛra wa san 10 ani ko maaw tɛ se ka sɛnɛ kɛ san 10 ani ko maliyɛndenw bɛ ɲani la maliyɛndenw bɛ tɔɔrɔ la aw sigilen don nin dongo n da ka di parce que n kalannen don mana fɔ k'a bila yɔrɔ min a tɛ wuli o tun ye kunun dɔnni de ye o tɛ bi dɔnni ye hali ni maa ma kalan n'a tagamana a b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ ngalon de kan waati dɔw la aw bɛ nin dongo de fara kutuba kan
wati do la abe kitabu wero de fo munun ba aw yere arranger munun ba aw yere jogo ka kaw yere jogo kolo ko dugo ngambe akama de aw nyede fo de almami mabo almamilla mori mabo morilla anti aka plaisir ke moshi en faso anti amo ko la de parti pirita ambulo de man nga fami anga kile parti pirita la de ni ya ke kanyi na te dankari faso la amenyo gombolo mais ni ya ke kachien na be dankari faso la ayi masika nyumaya o tato nambito o kama parce que faso o de ka gri avec ami fo kuno ayo fo aita ka kutuba beta o ka laje de pa bora kala na saudi jamana la kana aita ka kutuba beta o ka laje ne o de fungo ni na kumana wallahi billahi ne na kumana de aba do ne ba do mimbe ka koni kelenye ka koni bela jelenye parce que atumbe bo wati do la ka kuma do fo kuma munum manga kafo mba wele ka kangar dai anata o mi fleni ambo kan kunambo kambi mogo be ka mogo furan fakato sugula ni bi jihadi la bi shitana de ka jihadi la te ala ka jihadi la abada ngonga a foli ka faun sele anga jihadi ayama ala ko jihadi keba futamanti ya fo yoro muna ka jihadi keli fo yoro muna an seli oma an geli ko wala wala ka fu ko sharia min be korne min jigina a sharia do e jihadi an keli ko fo an mesran ko fo ko mo na an jat terrorisme ya nyo amma fo tende an yodo fo amma fo tende amma fo aw jihadi to min be qur'ana kono aw mo blayo o be qur'ana kono de aw seto law e kala na ima kala min be qur'ana kono aba kono de mais aw be ka fo chogo min o de ta fo chogo yi jihadi be qur'ana kono ni ba wala wala jihadi be ka ke jamana do de be ka asigiyoro bla jamana do de be ka nyagami ka sabu ke be ka fagani jihadi de toye ibo wala de kanye kira na ni jihadi jume de be qur'ana kono ay munde fo ka faraka aw mo fo ka faraka aw ma detail dia ko jihadi mi ba kono de o jihadi inde e chi awa ala ka jihadi de do ala de ya bla kono aw tise ga taka boy jihadi de mais explication re ma daka de jihadi o kuro ide ka donu nu sutenike edu mbora be ka fo ko donu nu kube ka minge ko amanga ka ke ko ala ka jihadi te ebo doka ko binyo ebo doka teme beka kafo beka minke alaka jihadite aw bodo me akurle mbe galon kani jamfa ani nin dungo parce que ntara kalala arabu jamana la orke ngalon de do jihadi be qur'ana kono iye kafiri islami o bebo do mo hiti sogo lawuli ka boy anyo kala anye kalange ko sora kono de o ba kono jihadi ba kono mais jihadi kunye de mali de be jihadi kono bi parce que manunu nana bi onde ka inana bi onde ka nuna bi onde ka onde be jihadi kono onde be wuli ku kumbe amanu kumbe chogo amana min soro ambe ni songo min otigila jihadi me qur'ana kono ninde do amana seba ya soro mo minka ambo ke jonya ambo kanga barakelai parce que inana bien kandi me munu nana bi on kana yo olu deme ka fo ko olu be jihadi de bala olu be jihadi sugu jumende la olu de jihadi la be bandia de la bi ma cien fo che antia ka nokoto kuma kono de an yore fo de karamo en sentimenta on bolo de ayi anata no kuma yoro de fo ngoni mami nye korne koro foli akumana jihadi ka yoro mono akumana kafiri keleli ka yoro mono o wala li ne mami ko kiban fara jihadi su kon kiban fara kanu tanto foli dabla fo ka janwuli wa hadi sinambo fo wala yo dabla manga korna blawa wala chogo de bala ebe ka wala bi ya wala kunjumende la okoro ikuye qur'ana bla ube ye qur'ana de bla bi ka wala wa ni tunya wala ta kunu ne tunte boy kama mema wala kunu inna ni ndungo de fo ka faraka ni chefarnya parce que be mi mbari sans fait mais non ça passe pas comme ça progrès ibe na kada ya beta plenty de tienga on be Facebook sans fait on de fo anga sirate villa anga sirate tola anga sirate sangala kele de panya damni kunu chogomi ambo kelendela awone o de fongo na mbori ka domina na mbori ka mo ka domina ide bani alamine sino anga foi matunu na mbori ka mo ka domina ibani ala de mine parce que on be jamana ko de la on tem ko la on be bo président comme surtout a imamu nunu non ibom aussi Canada kabo i Canada dongo de be mimbari sanfede tami bombo aussi kande ngana be dankari jamana la ube na be na ni fitna jamana kono ate do gode angata na yo dabla manga korona blawa korona ko yoro joli de la
قاتلوا الذين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أقوم غم ولندو بيكوكا كلك كو جنكرا وما كو سبو بينكرا وكا بمنك مغوكا يبي يرنيني عفلو فناو يرنيني ما كو جهادي Malio fem fe nyene ga video la jenye munde fa kono mami mbe ka yere nyini bin na ke mami nga yere nyini tola o de jihadi kelai ibe ki yere de nyini mali be ka yere de nyini me munu nana bianka ulu te ku yere nyini de ulu be ka on tonore ulu be ka on fade ulu be ka on gan na folo de mini ulu be ka ngen ka bon sigi yoro de la ima ko kaninde tay di mali o made ima ko kaninde tay fo iga mimbari sanfe ai odo imofo awa jamana de be bonya imamu te imamu mimbe ka kasali na ka suna ka misiri kona na te jamana do de kono we maliye iga misiri be mali de kono ko mali inde kanga bonya aga misiri be mali de kono munu beta salako uliye mali ende undi arme mimbe kambe lakana o arme nye mali de undi uluka lakana ndi ato biebe mimbari sanfeo ni tun kona kaninfo ambi doyawa ni tun kona kaninfo iga video imbe degortigewa amba famia ka don kafo ibena minfo ngani ya foni kiguye ka foni fotogoye be ya famu chogomi ka fa be dankari jamana la amfana ya famia tendede o beni mo ma be mo ni fotogoye ndi afo chogoye sino ya fo kunu chogomi anka foi matunu awa hari sinini ya fo fotogo la minte ambe bo tiki kama hangata sali boloma mali kono sa bimaka ngawa bimake aunga nga jamana kono wa mogo te ka fagawa sordasi fenfe manata ni jadi ni kele yoro la mali bolla bolola ni nyanye nyumanye ka ina inyanye dai ka sordasi ya fana sara talika I mana sa la islamato ikadala ka foye shaidude aske au de laga ni mem mali mamu la folo ko nga sora su be sakele ke yoro la faso kam kama kunu sara ko shedu sude do ngo imamu nu be chien donde ibe chien do ibe chien boyoro do afoda buku yere tuguni yere sago kede do aw yere fo aw imamu kele nu ma fana nyonga ka pa ote mali armée de meya aw ma fo de bani de akuma fo ya public mama do go chishila mi aidarai kaw ko ote mali armée de me ka sabu ke ote kafri de me islamika nga ebe ka minfo abebo ngalon ko fo parce que dugalen be min ko fo o tinye kunu ngalon de awa no tumbe makonya kunu ntama kela mancha wa kunu recherche kela mancha kunu ndoni kela to mancha nga bito ede bito ede awa mali armi ay dusuta de ay kurazita kunu jamfa min sirle ntumba ukana amba foni ya billahi kunu bembembe min tumba ukama mori nunumbolo wallahi amba foni ya billahi awbe foronanga ambe ande billahi ante che foi tolore anyore fo ni almame intisiga ke métier te foi te mo be sige ka sali misiri kono ka boka tiga forola ka wuli ka tabarala nga har na we si misiri kono aya do fenjumende kan jamana ma fenjumende mai jamana ma ambe ode kamo anti ya kamo shinin dungo fai anti ya mo shi kamaya ka plaisir de kiya jamana abana hata sabala krako sallallahu alaihi wasallam ko mo manassa ikan nafolo la kanani kungoro doko ko bi kan nafolo tarakile ko kiba mina la ifa akikra shahidu shui ala yoro mo manassa in aka ini kara jamana kuma bolila aka jama kuma bolila kana bi au kan kaba o mine emi wulla ka fo ne ben jeli ke ka mi wuli kan ni da kola ni islamai ni sarala ifana shahidu ye mo yoro no fo anga sorda suye amumbe na awe islamiyaka ni ala ya ka bara be sordasiyama akana ta mugo chite gbansa wallahi ta ni nganye na sara jamana kuma bolila sabu binkeranga ambi fekanga jamana babolola islama utorolendo mugo utorolendo na tara ni nye sordasiya sara tali ko fa abe klaka arjine fana soro ni aye ni ala ka je awo chi no de fo sangwa ka tawajile gela nu la me doro inyabe wallahi nyabe chiela menga fendo fo jamabe tugun ko mena doro abana men nyabe chiela de benyabe nin ko realite la jahadi mimbe mali kun ka wa be kan faga chogo mina ala ma fo kira ma fo onde kanga nyere nyini onde be kan nyere nyini onde be kan nyere nyini nga kalande munumbu ko yeli bambal la ndarge
aw tado ka fa ben galon ka aw karamo yere bado ku ben galon ka wadiro la bu nin dungo de fo har qur'ana kono ibe qur'ana bla yoro dola ko be kuma jihadika on be ka faga de dongodo sorasu be ku yere nyini dongodo alama dongodo sorasu be tanyadi alama dongodo furja sorasu muso de be ke furja to ya alama dongodo don de be ke aliyatime aw sigilen be mimbari sanfe ko kilimuni vantlo be ka o fifa kana ujo droit jihadi be ntarge jihadi minye mimma kalawo de tado mimma har donin kalawo de tado ngaw tado kateme an ko aw ya ke métier de aw ma ke métier o tayira ka fo aw ni ala kadi kateme an ko o tayira ka fo aw be ka mo la sali aw ni ala ka suru kateme an ko maintenant o yengalonde chiden foy machi mi machi dugukolo do deka wa chiden foy machi mi machi jamana do deka e de la ko chidenyi ko la chiden do chi ko atira tendro o yengalonde o atira jamakulu do de la atira dugukolo do deka wa atira dugu do de la ni o do ibado ka fo ala min fo wallahi ana obe ka mimbo aw da kunu keleunde ambore kaw nebe min fo dro fo mali autorité ku kay responsabilité d'état wajuli ka contrôler e ka laje ka danki wajulla mishi kono na hari ko kutubo ka contrôler sino nin dongo de donde nin tuma frapper de nin tuma gaucher de abebo kani wala wala ata wala ata non ata ilasi sordasu fanama sabu salame be yoro la ibi komi nganga kebi ka dine fana kolosi ala wallahi ne mo sara kan na folo la kanane ngoro ye shaidu ni mam sara yi dambe la kanane ngoro ye shaidu imam sara yi ni la kanane ngoro ye shaidu ni islamai ambe ninga me jamana mo me kilimi fo yene toujours gouvernement mo tese ala kelela de mi yene ka video nyoro tige o don ka fenga ya daba ko yoro ni kama ko on a foli ka fo jihadi kurene kuma kanye on bo fo ne mamin koko e ba mi ne kana ambe mi ne adana nyoronna mi fo mbe ko bantiya mo mbe bantiya mina ngo o mai bingera jamana ka mo yoro fo mo mi ndabo nyoroni kama ne mo yoro lame wa ne mo yoro yi awa ne tla ka video in fana nye yoro min décortiquer nya publier yala aw yo yoro mi akono wa ne yoro min décortiquer de aw yo yoro ya akono wa ama ya akono de donc ma fo de o ni tu nya fo ndu mo yoro soro ne mi soro ne be ka kuma de ka wa ne mi soro ne kele keno de iya fo ima fo Allahu alam ala de bordo mais ne yoro mi nye ne kuma no de ka ala kele jume aw be ala kele redo ala kele jume ekelelite ala ka kele ekelelite kira ka kele ekelelite andabinyimo ka kele ekelelite waliyu ka kele e mo de ko mine ke tugo papa ala kele be rojume aw de be ala kele kaya jonde ba to dugulo sanfe ka fo abe ala kele li jume aw be chewere de baba me onte baba ni ala kele li de do awanyi ga video nya décortiquer ni nyuma fo ni kono mbi mankutu nyumana awani e jugman fo ni ngono mbi gosi madeli ka min dai ka mo nyona de dai ka ata katla ka fo ko jamana mogo ka ko ka be torosi kelela aw ban karamo ke mangamewa ateta ni minewa e ka fri mereni mi ka ni kuma kan fo sabo ni ya fo ta jamakulu do de sigile be rezo do be e ka fri de ni ne ka fri parce que ne be sali ne be su e be sali e be su aha ebe salibe su nebe sali nebe su awa ka fridi c'est ça misiri do jolondo nambara ni kalabanta ni jina deka I jolondo nambara deka o de be ka finya na o kafiri mere ni ko tala de ede kafiri tura lama yewa ebe siga nege kafiri ya min kala ne o de kala kitabu min bi bolo kele ne be ne bolo ebe siga nege kafiri ya ne tiye de finya na o tiye bora ko de jabi ne o kele de degortige ani benka were be TikTok ni Facebook ko otene nya sirala ne bara minki abara madugo malien sila benya bala réseau sanfe na soro ni fenwere faraka ani video kele min degorte nyo de publier ne bado kafiri mere ni de ni kuma fo muna ebe jabilike e beaucoup ibado ibien galon de kaw ube isirana inye jo ala nyala kasira fama o kamina ninya kasira ne kuma min fo conséquence nya ati tien fo nyo nyana na soro inye jo ala nyana edumbado yemi fo chiende do ye wulibali ite wuloka e sona ka jabilike katila ka ira ka foko ne kafiri e bado ne islamiye katemika ne limalia ndo katemika parce que ne bora ka irila yemi fo te qur'ana kono ye aya min fo ka foko jihadi anana kuminka ebe ka expliquer tukomi ote ini ndungo de fo abone afo tukomi sagira o kelende la aita video ila jere abende
Voilà. Mɔgɔ dɔw bɛ réseau kɔ kan u ye kafiriw de walayi dɔw dɔnnen don dɔw dɔnnen tɛ u bɛ fɛn fɛn na o ye ala kɛlɛ de ye u yɛrɛ ko ko chrétien tɛ tiɲɛ ye ko silamɛya tɛ tiɲɛ ye. Bon, ça c'est autre chose. Aw bɛ ka fɛnw de ɲagami ɲagana fɛn minnu tɛ kelen ye. I tɛ ɲɔgɔn ye awa i tɛ ɲɔgɔn ye fo ka dugukolo mɛlɛkɛ. Anw bɛ réseau sanfɛ yan ne donnen don awa ne dogolen tɛ foyi kɔfɛ Malika famille et Pierre anw bɛ yan anw bɛ kɛnɛma de. Kɛlɛ wɛrɛ min bɛ o tɛ ne ɲɛ sira la. Anw bɛ yan k'a yira de aw bɛ ka ko min kɛ n'a bɛ dankari an ka adamadenya la a tɛ passé. Oui, hali ni kuranna bɛ kiiri tigɛ Maka anw ka jamana a tɛ kiiri tigɛ yan. Cɛ ne ɲɛ jɛlen don ne bɛ k'a fɔ ɲɛ bɔlen de don dɛ ne dogolen tɛ dɛ ne b'o de fɔ dɛ. Aw kana taa ko ɲagami ɲɔgɔn na dɛ minnu bɛ yen ko ala tɛ ko a kira tɛ o y'olu kungo ye ne ka papa ma tunu ne ka ala bɛ yen ne ka kira bɛ yen wa ne dalen bɛ n ye kuranna min kala mais n'i ye nkalon tigɛ a kɔnɔ min bɛ dankari jamana la n terikɛ ne b'i bugɔ dɛ o tɛ ne kɛ kafiri ye dɛ o tɛ ne bɔ ala ka sira kan dɛ o tɛ ala kɛlɛ ye dɛ ayi maa min ko a bɛ ala kɛlɛ aw cɛ sirikun aw ni ala t'ala cɛ maa min ko a bɛ ala kɛlɛ aw yɛrɛ cɛ sirikun ala ka kɛlɛ mɔgɔ de bɛ se k'o kɛ yan jɔn de bɛ se k'o kɛ jɔn de bɛ se ka jɔ o tigi n'o kɛlɛli cɛ ala dɔrɔn de bɛ se k'a ka kɛlɛ kɛ n'i ye maa o maa ye k'a fɔ ko nin ye ala kɛlɛ a ta ye nafigiya de i ta ye nafigiya de ni min ko a bɛ ala kɛlɛ i t'a to a yɛrɛ ma a bɛ min kɛ a k'o kɛ e k'i da bɔ a la n'a ma se e ma dɔrɔn a banna ye o n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka fɔ ne de ma tan n'i ma ko ɲagami ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ ne bɛ ka ala de kɛlɛ o fɔ kun tɛ e ye o ne ni e bɛ ɲɔgɔn na jamana ko dɔrɔn de la ni ala ko n de dɔn e tɛ siri ko o la mɔgɔ tɛ se ala la e b'o dɔn ne b'o dɔn munna e b'a fɔ ko ala kɛlɛ ye jumɛn ye e bɛ k'i yɛrɛ dogo ala de kɔfɛ e bɛ k'i yɛrɛ dogo i ye nkalon min tigɛ n'o décortiquera n'an y'o décortiquer e bɛ k'i dogo o de kɔfɛ a dun tɛ passé ni ala kɛlɛli de don o tuma ala ye e bila ka na pour que ni maa min b'a fɛ k'ale kɛlɛ e ka jɔ o tigi n'a cɛ mana kan fɔ la ko ala kɛlɛ an ka taa o mɔgɔninjan silen dɔ de don mɔgɔnin naga silen dɔ hali y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ ko barika t'a ka ko la walahi e bɛ video tigɛ nin yɔrɔ la a fɔli k'a fɔ ko ni mɔgɔ min an seli jadi aya ma o walawalali ka baara kɛ n'o ye n ko ni mɔgɔ min y'an jati k'an kɛ terrorisme ye o la k'i kana an bɛɛ minɛ e de jasilen don e de nagasilen don e de ma kodɔn e de kalanna k'i faso ti e de kalanna k'i faso kun ma sulu billahi barika bɛ ne la ka tɛmɛ i kan malgré tout i bɛ minbari sanfɛ de mais ne ka barikadenya de y'a to i bɔra ka jahadi walawala bi ne ka barikadenya de y'a to bi i bɔra ka sɔrɔsiw tan i si k'e ma deli ka sɔrɔsiw tan i si k'e ma deli ka Mali kunna wɔlɔ jirasiw ka bon dɛ mais ala ma barika don a la dɛ c'est ça la vérité n'aw bɛ kafiriya min na minbari sanfɛ a tɛ passé ni dungo fɔli maaw ka tugu aw kɔ ka jamana ci a tɛ passé anw bolo yan dɛ anw m'a fɔ bɛɛ ka kunu minnu kununa ka se k'a faamu k'a fɔ an bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don a mana gɛlɛya cogo cogo kuma ninnu ka kunna mais an bɛ ka min fɔ tan de don an kan bɔ olu de ma dɛ sinon maa dɔw bɛ olu tɛ kunu n k'olu ye lagalakatɔw de parce que olu y'aw de bila ala jɔyɔrɔ la komi e yɛrɛ y'i yɛrɛ bila ala defali la cogo min e bɛ se ka ala defa de ya n'anw bɛ ala kɛlɛ anw bɛ ɲɛsin e ma n'anw bɛ ala kɛlɛ anw bɛ ɲɛsin e ma an kan ka ɲɛsin minnu ma an b'olu dɔn e danna ye a fɔra min kɛ ko mɔgɔw binna jamana kan n k'o ye bantiya ye n k'o ye namara ye n ko marabaajugu nana bin an kan a n'a dɛmɛbagaw n ko min filɛ nin ko jadi tɛ n ko silamɛ kɛlɛ tɛ e m'o yɔrɔ lakali ne t'o lakali parce que ne ye yɔrɔ min lamɛn pour que i ka explication di ne ma i ma explication di o yɔrɔ la ne tɛ t'i sigi k'a fɔ ko i ka video 1 heure de temps ou bien 3 heures de temps ko ne de bɛ t'o lamɛn o tuma ci tɛ ne la de ya ci bɛ ne la de ne sera ka yɔrɔ min sɔrɔ ou bien ɲɛ ka soldat bila a ye yɔrɔ min tigɛ a y'a lamɛn n'aw y'a lamɛn yɔrɔ min bɛ jamana arranger aw k'o yɔrɔ de tigɛ k'a di ne ma ne bɛ t'i sigi k'aw ka kutuba de lajɛ yan eri kelen eri fila k'a fɔ ne bɛ to n sigi k'o dɔrɔn de lamɛn manamanakan foli la aw tɛ baara la baarakɛbaliya kama k'aw sigi nin dongo la k'aw sigi wari minɛ la k'aw sigi dɔrɔn ka jamanadenw hakili ɲagami ko ne bɛ t'i sigi eri fila saba k'o lamɛn non yɔrɔnin min sɔrɔla kɔnɔ ka se k'o sɔrɔ o yɔrɔ i kan ka kɛlɛ o yɔrɔ nɔfɛ i bɛ kɛlɛ o yɔrɔ dɔ nɔfɛ dɛ aw kana aw yɛrɛ sɛgɛrɛ n'aw ye diɲɛ kuma ɲuman bɛɛ fɔ ni kuma fitinin min b'aw ka kutuba kɔnɔ n'a bɛ dankari jamana la anw b'a kɛlɛ nin de kama ni ka t'i sigi ka eri fila lamɛn ou bien eri kelen ni ko lamɛn ko parce que e ka kutuba de don e ne bɛ yan de e ka ne waaju wa ne bɛ tan min kɛ e lamɛn nan tɛ kuranna ta k'a kala ne bɛ tan min kɛ e lamɛn nan tɛ hadisa ta k'a walawala mɔgɔw ye yan est ce que i kunkolo bɛ yen fa bɛ yen la o an ka taa o dabɔla mun kama ne y'a fɔ o don n tɛ siga la ne faamaw ye
mɔgɔ jugu ninnu kɛlɛli ɲininan tɔgɔmasɛn kɛ diinɛ tɔgɔmasɛnw ye n'i ye diinɛ tɔgɔmasɛn kɛ min ye min na a y'o minɛ n'u y'a kɛ o ye bilayi hali Amérique tɛ se o la diɲɛ si tɛ se o la a bɛ na an bɛɛ faga o de la an t'an ta bila. An kɔni t'o dɔn mais an kana m'i ka kutuba la dɔrɔn k'a fɔ i bɛ ka jihadisu defa kafirifin minnu nana bi an kan i nana bi Mali ka dugu tira maa dɔw janina fo k'a labɔ Mali téléso la bɛɛ y'a ye bɛɛ hamina n'a ye bɛɛ jɔrɔna n'a ye bɛɛ kasira k'i fa dulɔ la k'i fa whisky la ka t'i sigi min bari sanfɛ ha ko i bɛ ka Ala tɔgɔ fɔ ayi non o ye ngalon de ye o an ka taa. Anw b'aw kɔfɛ jamana kɛlɛ la an jɔn b'aw kɔfɛ mɔgɔ jugu kɛlɛ la aw an bɛ Ala deli an ka misiriw kɔnɔ an bɛ Ala deli an ka sufɛseliw la Ala ka Mali jugu bɛɛ halaki an b'o kɛ nka walahi fɛn fɛn. A ye wuli ka baara de kɛ sufɛseli dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ n'aw y'a kɛ komi aw kɛ cogo ni sɔrɔdasiw y'a kɛ komi aw kɛ cogo su an bɛ sali tile fɛ an bɛ sali duwawu tɛ ban yiriw tɛ ban an bɛ taa min aw ni Ala taala cɛ an bɛ taa min hɔrɔnya la dɛ an bɛ taa min an bɛ se ka mun de kɛ su ni tile i bɛ ka sali de i bɛ ka duwawu k'i yɛrɛ e bɛ kɛ fɛn ɲɛ bɛ taa yɔrɔ jumɛn tile fɛ tugu an bɛ ni sali fana bɛ ɲɔgɔn na an bɛ mun de k'an yɛrɛ ye n'i y'a ye cɛ o cɛ bolo fuwariya de don Ala batu tɛ Ala batu tɛ a ɲɔgɔn fuwari ma da a bɛ ka balo mɔgɔ wɛrɛ de la mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'a balo e su ni tile e bɛ sali la e bɛ duwawu la tile fɛ fana e bɛ ten ni dɔ tɛ k'i balo i bɛ suɲɛli la kɛ i bɛ namara ni kalabantiya de kan sinon e tɛ se ka ko k'i yɛrɛ ye surtout k'a kɛ jamana ye kafiriw sigilen bɛ minbari sanfɛ k'o tɛ fɔ a bɛ fɔ de aw ni jihadisiw bɛɛ kan kɛlɛ n'aw ye kuma min fɔ don min na a y'a fɔ ka walawala de ka jɛya an ka se k'a dɔn tiɲɛ la aw ye nin de fɔ mais k'a fɔ ka dabiri a tɛ dabiri jamana da la dɛ n'aw y'a dabiri jamana da la an b'a dabiri aw ɲɛna aw ɲɛ dɔ fɔ an bɛ taa gosi fɔ misiri kɔnɔ ninnu na o siga ka bɔ o la bilahi n ye n kali Ala la n'aw m'aw cogo don n'aw bɛ kutubaw kɛ a ye kutubaw kɛ jɛlenya la aw k'a kɛ jamana bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min jamanadenw bɛ kunu cogo min o de don o kan kɛ kafiriw yɛrɛ ye a tɛ maa si ɲɛ sira la anw ka jamana o de don ne ka limaniya ne yɛrɛ de b'a dan dɔn ne ka Ala dɔn ne yɛrɛ de b'a dan dɔn awa ne yɛrɛ de b'a nafa dɔn ne de b'a tɔnɔ dɔn a banna de o tɛ maa si ɲɛ sira la n bɛ Ala dɔn n tɛ Ala dɔn e bɛ Ala dɔn e tɛ Ala dɔn e de kungo ye e de y'i ka Ala dɔn kɛ métier ye e de y'a kɛ wari ɲini e de y'a kɛ tɔgɔ ɲini e de y'a kɛ sanga ɲini ye an ko k'an ka jamana de wala an bɛɛ bɛ ciden min ko ne ye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a ye a ma ci Makan de ya Makan tɛ dugu dɔ de ya jamana dɔ de tɛ dugukolo dɔ de tɛ ya a ma ci yɔrɔ dɔ de la n'a tun kɛra o tibaga ye komi aw kɛcogo bi e kuranna min kala e tun bɛ se k'a sɔrɔ k'a kala ka firi nakasilen sigilen don k'a fɔ e bɛ kuma min kɔrɔ la de jihadi bɛ ta i y'a walawala bi kunu i m'a walawala ten o. Nda ka daw la ye ko ɲɛɲini ni hakili ye fila ko tɛ dɔgɔnɔ ko tɛ diinɛ ko n'a y'a bila minɛn kɔnɔ Mali tɛ diɲɛ tɛ se o la. diinɛ ko an b'a bila minɛn kɔnɔ k'a sabu kɛ aw ka firiw nakasilenw de sigilen bɛ misiri kɔnɔ aw ma bɔ dɔn kelen komi nin kɛ cogo e filɛ ka video min kɛ k'a yira k'a fɔ ninnu bɛ ka min kɛ ko ngalon de don imamu jumɛn de y'a kɛ imamu joli joli de bɛ yen n'u bɛ ka ninnu suteni fo bɛ giri k'a fɔ ko Ala ye jihadi kɛ Ala ye jihadi fɔ kuranna kɔnɔ de a ko k'an ka jihadi de k'an k'a kɛ tan k'a kɛ tan ne bɔra ko ngalontigiya sisan e ma sago la e ma sago kuma kelen na k'a fɔ k'o de ye tiɲɛ ye n k'o de ye tiɲɛ ye jihadi ma fɔ diɲɛ yɛrɛ si k'a fɔ a ye taa bin mɔgɔw kan billahi tɛ ni maa min y'a kalan k'a fɔ i ni dongo de fɔ awa i aya de yɛlɛma jihadi ye yɛrɛ kisi de jihadi ye yɛrɛ ɲini de e yɛrɛ ɲinitɔla maa min nana bin kan i b'i sigi k'o lajɛ i b'o kɛlɛ de i dun labɛnnen don aw ka ma cogo bɛɛ lajɛlen na i b'o kunbɛn de k'o kɛlɛ k'a minɛ k'a kɛ jɔn ye o ye kelen ye filanan i b'a minɛ k'a mara ka tila ka nisɔngɔ fana sari ye nin de ye jihadi ye o nin de ye jihadi ye o ha Ala y'a fɔ kuranna kɔnɔ yɔrɔ jumɛn na k'a fɔ ko ni maa min ye kalimatu shahida fɔ ko a fagali haramuyalen don nka maa minnu ye kalimatu shahida fɔ n k'an bɛ k'olu de faga olu de bɛ ka faga bi i bɛ ka mɔgɔ minnu ka duguw tɛ misiri joli de bɛ yen an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka bɔ ngalon dingɛ kɔnɔ wa kan dogo silamɛya kɔfɛ kan meru ko Ala ka hinɛ na Ala ka hinɛ na narige Ala ka hinɛ na a ma hinɛ bagaw na a ma hinɛ dantanfɛnw na e nin kɛnɛma k'i dilan k'i kɛ adamaden ye i bɛ mɛnni kɛ i bɛ yeli kɛ hakili ka ɲi ha i bɛ furu kɛ i bɛ kanu kɛ i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ e k'i meru diɲɛlatigɛ kow e ma se k'olu ɲɛɲini e yɛrɛ ka t'i dogo fɛn dɔ kɔfɛ ça passe pas mon gars a tɛ passer. N ye kuma min fɔ n bɛ segin a kan aw ka firimɛrɛ min bɛ wo kɔnɔ aw bɛ se ka diinɛ kɛlɛ wa Ala ye fanga min di kafiribaw ma olu ye diinɛ nin kɛlɛ kunu fɔ bi a diinɛ kɛlɛli aw bɛ k'aw yɛrɛ sɛgɛn n'o de fɔ sa o tɛ kun o tɛ argument ye aw daw tiɲɛ foli o tɛ diinɛ kɛlɛli ye o tɛ argument ye o n'aw ka argument banna de aw bɛ taa k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ diinɛ kɛlɛli la
kasabu ke munde pour que jama min ba aw ko o jama kana muruti o jama kana kunu ndarge dine keleli nambe dine yere kelam ba nyesi ema ye kalan kama mere yere ka kalan yere ke katlega kalan na yere ate santambo nambe dine kelam be nyesi ema kafiri chogoroba sigile mamin tara arabu kritiri kara mamin tara arabu ka kritiri kara kana kani sigiya ki dambe ni ga horonya bla oni dine be nyogonye sirala arabu ka kafiria emato de kalankia iga kafira fora kurana de kono o kurana kele emato de kala ha ikam munafiya fora kitabu min kono o kitabu kele emato de kala ngo abode kono ha ni mabe ala contrôle ube ni mabe ka ala kele ka teme arabu ka o te bule bu mana kana nkuru yande ka fa be na yere ke manyuma ye ka temanka aw be aw ye manyuma ye ka temanka nte tallawa atatallawa ha aw de bisika sran dine to ma che misali bono makamba mo si di ka fo ka na fa ma ka terrorizia ka nga furka twin no jaranya aw doni jaranya ango to ke na fa ma ka terrorizia wa ka nga jala mu twin ka fo ke na fa ma ka terrorizia wa na ngolo te no de terrorizia na tramia ammo fawnyana de aw nyodo fo amunu be kuma ni dine toye amunu be ka jamana de la dunia ni dine toye kuma do kana bo awda kuma mbe dankari jamana la kuma do kana bo awda kuma mbe ka mo fagalaw deme o de manga ka ke ngo kuma be ni nyoro de ka ibombo si kanada ablay sengorla la ge mo si magota la ere kasabe bo ere ni kasabe yalaw ere no lembe yala sino an ka fo itola bombo si ere te make islamiye ay jogodi do islamiya ay jogodi na jogo kolon sigilembe mimbari sanfe na jogo kolon sigilendo ka foko obe ala nyini nayi natani nambara ni kalabantia kama obe siga ala doa o te siga ala don aw keleli o de ala kele aw keleli o de kafiriya ya aw keleli aw de munafiqiya parce que ambe ka o kele aw ka munafiqiya de ka amga o kele aw ka jahiliya de ka aw hali sini na we ko ke mi mangamba o kele ata ambe ka je kan mo nyoma an ka jamana jugu kele ambe ka je kan mo nyoma mo mo be complot nani ye u desera fanchama fe no desera yoro dola u bina yoro dola ni ala tene jamana mo ya ye salama ya ye fisan fama ka ma mine ta be salama amana mo salama yo bo mine eni ala tene an mo be na ndu sugun ye shimbe gouvernement de meni man wati kono wanga bo dingela an tuna bla gouvernement contrôle lawa hey au c'est-à-dire au imam fenfembe an yere ga sira tawla yere ka gouvernement de me papa mali yere mago tawla au ka gouvernement yere deme am mago kise kilen tawla au yere ka deme ni kololo de ka jisi jamana mako an ko de obena minfo danka kola obena minfo de aya laje yala be dankari jamana lawa kuma bo yoro de kaw obena gouvernement deme ni munde an ko dal gouvernement de be ka au deme joyoro jumen de ba au bolo na be ka gouvernement deme ay mali imamu bela jelen fara ngonka I place jumen mali kola ate ni douti do dunye fel labandi ibe wuli ka bara de ke bara kelen ko fe de ibe do ki yere bara kelen ko fe otono boli o de do ye nga foaru ku sigi ku take do ye nango ko jamana don ka courage ta ka bara ke jamana kono ga dusuta anganga jamana jo about take do an ko ni tay do de na kala yara abaw sembola mena suma yara bo boli kana o gere famola kana o gere jamana don na ko luga hakemine ka dun ka foko ala ko kafiriya de do ala côté munafiqiya de do ala côté abaw joro foite jamana kola aw jore do ko de do duma jamana jo e bado e tara makan kana ka foko do de te jamana jo ni do tumbe jamana jo e teta do ke maka e teta makan ka foko e bita kala nai o ngalonde o jamana te do ye minjo do ye fe labande ibena do famba e mo bolo fuari de matemaka wala fuari de matematika de e ma barake folo yi jigi ke do de ni maganga o yushigi ku jigi ke do ya be nyana bo o te fuari ya dabla ka kodombali ya dabla ka fara ka foariya la ka balo mugula au shigiro la ko duwa ha kurana mume bela jama fi ka fo duwa be ninki ay be duwa fo yoro ka fo ko ika duwa ki yere ko ro ide itlala sali kelen ko feri ka duwa ki yere bara nyuma kelen ko feri ka duwa ki yere nga awnye duwa de bla fem bela jele nyefe bara nyefe cheshiri nyefe fem bela jele nyefe ante fo ke tuguni duwa te o jamana be jo ambe kololo mi ngona o ka kololo de do joro ere tawla jamana jola au kabla jamana contour la aya korbo mishiru ambu yelema ku ke bari uye voilà namla la gouvernement contrôle la kelet na sejin kowa a gouvernement ne kon ba do hakli ba awla ay kon na jeni hakli ha na ya bla dine kele minen kono billahi atesi
dine kele minande do o bena anw ma o de do ma be anw ma o de do parce que ka sabu ke dine nyemo do de nana bi anw ka kuma bo yore de kawo o ye dine ou be dine te aw de ka aw ko ka gouvernement kana bla dine minan kono imamu jumele bora ka adresse ku fala ka ira la ibe ka minke dine te ngalonde do wani jadi inte chiye mais mo sur la yande abru nyangi bora o donna ka vocal mi jouer ya sura anyo vocal jouer ya kateme imamu min be ka jadi sinu munum kunye sinembe malla ku defa ya o sura anyo jouer ya katani sansa bai ma ita anyo jouer ya sanjuli itaka jadi inde defa itaka nunde defa kuna na ni minyo ko de echiye itunta ko olu de defa etumbe yoro jume ngube ande ema vocalike ema video ke komi ninke choko kujabi parce que obaro si sa maliko be degere mina na oye mana kofi awo be mine ka datuli no dun gera doro gradi mi mawla ajigine ndedo na ujigi dalembe misiri kono mo odeka ka foko ni gouvernement nya bla islamia mina kono ko de digilemba awla awde be ka bla islamia mina kono sino munu nana bianka olu islamu yede an kanga bla islamia mina kono ekelenyi islamu de nana bianka parce que yo qur'ana re korota yemin korota ye yokulende kala ode be afo maka odogolembe jona odogolembe jona inana ni islamia de toy pour que akabo islamia to la awde be boka jo nibu bolon galonde do tiete aw ma soko demanti e kafiri na kasilen sigilen be mbari sanfe ibise ga nere jabi e imaboka kufa jabi donkelo imaboka yadi jabi o mais ibise ga ne jabi parce que ne ka video décortiquer ya ka yiri la ibe min kan galon idum bado fana nyemi fo tiede do me kufa banku na sanjuli abora ka adresse kufa lawa abora ka adresse yadi lawa itake me abado ni video nkololo ka jugore ya tabora ata sabu ala tekele silama bete munafiku yede ka foka ka dine fen dobla mo nyi sere kama beto kala akara mo nafiku be aha mumbe kuma ka jihadi la goshi pew mumbe kuma ka korone shara la goshi pew na otebede mabi mala ba prene do kasaka ka dine to abulu jamana dombe fanganu mfe ka ademe koyi ni ala sona ma fana chaman kan sera yoro mina ni ala sona ma na ya to keni hakli aw ma papa ke wallahi malido ay boni imamu nunko ima papa ke jamana joli na ye munde kesa horonya la sa ya ira ne la sa mali imamu ye munde ke jamana joli la ye munde ke joyro foi talan kana nyogo ne kesa I place foi tala jamana de onde wuli la ka joni transition ko a part de jamana de imamu ye munde ke ima foi ke ambe nyogo negende papa ima papa ke nyogo nege ka foko wai ebe gouvernement mi mpaka hoteni yeko au nyodo fa asimu nunu yo au kana temps perdu nu yem mana kan fo ayu mine ka tu datu daire kana du kumana o de be ga fiere no de mabbeima o kelende do kana itu manga ka jabili ko ita do de tundo wola o ngari bine welelike itu mbeta wo de kono jogo muna ibora ka wala ima wala ka fo ala ko de isirana de ya wala o dia to isirana de ka wala sino ya dabiri chuko me atime dabiri de nyana itu meta nyefo prison de la ata hakli e kafara mana ma fen jugu mumbi sanaka ni ala sana me kele ngai ni hakili farala mana ma fen jugu nunga ni ala sona ma me kele ngai anga mi mbaro non kan ya kunu fo bi ame mi na ye jamana joliye wallahi ambi do ke jamana ye fo fora ma ya ka fo anga wajulu be yele malaka ke jamana ko ye ni amanda do anga jamana ka lafiya la amanda do mundela na amanda do jamana ka nyeta la amanda do mundela me jamana ka lafiya jumende ba auka wajuli kono fono ate jamana ka lafiya ba auka wajuli jumende kono ate jamana ka nyeta jumende ba auka wajuli kono misiri kona fale mo mi ba bolo ende e ki nyininga kororo ke ga juru jolde bula ye juru jolde tanu masara olu de glominawie olu de be dongero la olu de be concert ke rola olu de be bari kona la abe ka munde fo wajuli nafa tala abe ka minkere ne ma nafa yalaw parce que ma kele munu ba bolo misiri kono de ale olu de glominawie olu famba de glominawie olu de drogu talawi concert be organiser olu de be bieta kata e bari kona no olu de be mais abe ka dobo abe ka jamana jo kata yoro jumen folo parce que aka wajuli kera mo bolo théâtre bodi yo ngo problème be ni nyoro de ka aka wajuli kera mo ye problème di parce que wajuli de be la même ate famu barate kena etugu parce que itigelen de be wajuli kela wala itigelen de ba awla aw sigelen do aw no la dongo do ma fara nyonga na misiri kono ala ma dongo do la fe o te mana demu na obu fara nyonga e ku nyininga concepte fuko dongo yero si te daile mali kono no lu dete o mo kele nu de be dongo yero la
o mo kelen nu de be jene ala olu de be bingan la olu de be sunyali la ay be tani yoro jumo ka wajuli na fani ay na faju mende yi mo tunu be kono tani yiri konai aka wajuli na faju mende yi ha muso fen furu la be ka furu be ka sa ini divorce be nyona aw ye muso fen furu siri aw ye tie fen ka furu siri abbe furu make furu la halai abbe make furu nyana mai ka sabu ke munde aw be ka mimba o da kono ala ma barika do ala le tigele mbawla ma be kala ko mi kungulo be pere ibe kurana kala fo ka ke dongiliye me o tayra ka fo ko e kan kadi no ni nin kala kambe ko na kan ko ni kadi kurana kala na kono ko ni mumini haqiqa de ubi ani ala kadi ndarge ambe nyogon ne gede sa ngo dine mbe fuade la wallahi billah imana ta islamiya nyini je yoro ne dia finyo ye wuli bali de fuade do wallahi e duskun ikake duskun jelenye kake duskun nyumaye kake nyumankelai kake mawye mambe nyumaya ke mawye mambe maw kala nyogona mambe fitne bo mo ni nyogonche nga awbe fitne do mo ni nyogonche misiri jolde be munu nu te kuma nyogon fe misiri jolde be ni kelebe aw ko ko nana ni benya nana basiye mali kono mali jume misiri jolde be ni waldu de tira no misiri jora o misiri te ga sali kaburu de ka kaburu dun sali ateta mama be ga sali kaburu ka ibe fude la kaburu sali teta misiri jolde be na be ko mi kaburu o ala kele ya ni mai ala kele awde ala kele na fura ifle joro mi ne ka almamiya dabla sini iba dabla ni da jolmate iba dabla ita dabla o donc ebe ka intérêt do re nyini ala kola mi ala côté almamiya fana hake do de blalendo ikanga ke almamiya me o hake malabla eyo e kera almamiya kumina ebodo ay ma en ona joli de be min kera almamiya tendro en ona joli de be min ye kele ke misiri were la pour que fo ne ka ke almamidi en ona joli de be nu ye fitna tige nin ke chokola munu be sala ko ibado ulu yere tigelemba awla abo sika kuma ulu be tu sika o kreve parce que foaria de kaduye sankalo tan flaw de be wajuli ke rola awde jonya awde kalabantuye awde jene kelawye o wajuli be nafa jumendenye awte wuli ka barake jamana ko awte wuli ka meche nyini awte wuli ka jamana ko na la jaw kanga munde ke kana fa sora la pour que jamana ka développer jamana ka avancer ha jene si mi sigilendo ala ko katitu wala ko fingalonde do ala côté masiga barachi o hengalonde ala batute masiga barachi foni ani foari afara ngonga ka kika meche kisiki ani dunyi sigi e ka ala ko ina fatena yala parce que mado de be ki balo che chama be misiri kono bibe su ibe sali wori be ka chuma femere to ku be ka balo do de jolila e be ka balo do de jolila o ala ko ya ada anga jamana kan nyenta kan anga jamana kan lafiya anga dina ba nyeha abe donga dina tan kan wa dina mineli de ba bas ne dina mineli ndo anyema mo o yen galonde dine minanite jamana basigi fo jamana ka basigi dine ka basigi o de do eni ay obe boli kata maka femere to makande basigi lendo de wallahi makande basigi lendo ni maka basigi lente ka fo guerre de be comme Iraq guerre de be comme Libye guerre de be comme Aji guerre de be comme Mali be chogomina basigi bo yorola basigi teyo ni jamana basigi ra de dine be basigi nga kelebe yoro dine te basigi dine be se ka basigi ka kele toy ka nyon faka toy haraw be misi ko na lafiya lento aw basigi le nyerete jamana mi basigi lento o dine be basigi jamana mi basigi lento de be basigi ante chien fo nyogonyana hari be sigi damina en tant que pour que yen ka basigi aka soro yen basigi lendo kelete me kelebe ga sigi dala yen basigi lendo ante mana kambo mo kuna ibene yutugo dine de ko fa onka dine de ka gele ni fembe ndarge ni dine ka gele dine be yoro jume sa e beta dine nyini yoro jume ni difficulté balmo mbawni ala to nyogona de dine beta nyini yoro jume ni difficulté orido oni jamana e kelenye wa oni jamana te kelenye bo be ola bara chogodi jamana basigi lente ko no ko ga dine de ga gire me na ka gire obe du school la ça c'est autre chose we ko redo mais jamana no basigi ra de dine be siga basigi ni ambe français abi ka fo ambe siga sun ambe siga sale femere tere jamana basigi lende do ni manka ngule ni yo bomu kelen filia ni ame be na sa fo salube be na fajiri salibi re de nyini folo ambe nyogo musala da kana kuma bama ile matuku kadi mukoma harabe ka me fo ni yoro la ngalonde do galon fi matemaka nyogon negen kande do voilà hata mogota sunyo forbana volo te taw adama de nite bo wodine de wo fanye ito to e kaso koso bo stoy alaka kaso de koso jahanama mogote bureau kono nga wari dalendo ita taw sabo ala de be dine de binan basige ka fa kafiri mereni yenga video mais nale ibunu me se classe la de anya bala be kan classe chogo mi anya bala de me ne ka classe ka juguna ale tay ale ma famu volo
abega min fo ko wori dalen be tableau kande iba toni ala de he ndarge te oyre ndarge be min finyana hari makan jamana la ibe sira sariya de kiri min be sino wori dalen tableau ga billahi ba takata arabu nyogon jon yarete c'est ça parce que a kona fendo meru nyogona kwa mbe sira ninye ka sabu ke nindi maganga usira na jenya nye ka sabu ke nimina na jenya la shara de be bolinka andunga jamana kono jenya la sariate bolika okumati ambe sira sunyali de ni ye sunyali ke nimina na ibe datugudi makandu nimina na ibolo de betige endarge makanta itato e ka alakamade ay itato e alakamade yanta ibisiga ke ka sabu ke ni sur la domina wa ni sur la fana har nimina na ibe bla me makanta itato alakamade idba to ende ka sabu ke bolo kana tige kana ke bolo kelen tigiye iba to de kamoni ala ko yebe nyogo nyisirala jina min be ma fa oni ala ko be nyogo nyisirala ayi olun nana de har ni masira alanye o shara nunu do ka boyla nyana ma yakono ani sirana alanye olu de kelenye mamunu be mine jina ala no furlendo no be do dinge kono ko faga ibe faga hake min kama o hake de junubu bana me ye junubu la ko fenfenke o hake mabande fo mo ko ske ni nyoro fana fam parce que ba do ku be ma do lo dinge kono kungulo parce que furlendo do akera muso kuti fo ku faga ya faga ko mina no ye jina yae ore junubu ya fara ore junubu bana o yoro la parce que asara ore kono nana me junubu la ko fenfe ayaka kofe o hake mabande o kiri banyede o fembe la jelen banyede me ye sharia de boala sharia di amine sharia di sharia faga kumina o kun junubu de bana me ani junubu be bana parce que ya faga ni ko indela ngalonde donde ata min tige ni yoro la kana dani made fen keme nga juguni ni hali shini mega hakuna nga ni bala seto to ala seti jamana mu ma nga jamana kono ya banti udo mu ma nga jamana kono ya ala ko kelete al nasr min bala ala ko kele kama itas ne ori fo ye no wa ka boka chi ne fo mo nyana ka fo mimbe ka ke ala kote kira kote ni ne be nyona ni yoro de la de kram okay aha se wu siribe ni ne be nyona ni de la mene ala kote kira kote ne ko au ko re fo au tumbana ko re fo ka dogo fende o kofe kaira jahadi ni nde ane ngo de te passer yande kada mo te na nyo e bi yere negende imamu munu dogolembe eko ibado ekalanendo katemika ibado fana tokomi mbila ibado jamu min fana bila ibado fana kurana kalanke chokola diplôme min soro Afrique l'Ouest abeta mo sabatron de la minya so munu be jate kalanke la Afrique mume kono jatele mbo mo la awani kafiri munu be mimbari sanfe nu taru dogi kofedi ka poi kalabo ko nyiniga kwanye barrage mende dawuka ama har damine folo nanye balo ibeta boyoro la minte ni yoroi no banke kafiri merenu ye kafiri fale min dalen be mimbari sanfede anyika kafiri ya de irila kika jamana denju ya ko de irila ori ato iborao aha ori ato ibora kafiri min besegi la bote kafiri fitini de onye kafiri fitini munu yin ko ni ibora jahili chokoro sigile tramanya hal dori sabu do bala ori banti ire wi do bala olu do na la ukungulo nyangamena mogo do ka famu de fe ku blala nga obala jadi kama nga jadi keto teni abada o ye nga famu ye nga mi ni jadi ko jadi ti je har shini jadi je mba fo jadi e tie kurana kono kana fo parce que ibado kuma e tondi kuma e toni fo chogo de do parce que awbe ka kuma fo ni tomi ani tomina ani kurana be tomina kurana kono kele undete parce que ebe ka yera de comme ebe ka mi fo ere de chi ebe ka kurana tabare ka boy o de te passion jadi be kurana kono kuma bane ananata abane me ebe ka fo jadi be kurana kono c'est comme ede ya bla kurana kono o kuma kan ete wuli ka boka mo sebe o etaro kalandi kurana dum nalika koroni hari moke analika koroni bemake ebe ka yira de komi min kala moto ma kalande bolo nyabe minna ko jahadi oni to nyabe jahadi minna nuba korodo ko kele unde temene abe ka yirila ka fo ode ngalonye parce que obe ko fo ka kungo de la saw yere mo hari jahadi ko kuma na obe kuma ka oba ke kuma o yere de ka ke komi ferete ka ke wasoi oba ke waso de kanye saw yere kuma komi aw ya fo ka bla yoromi aw ya fo kontesi min kono hari na te kurana kono o kelende do kaw yere ke chiwi ka so kulushi yere tawla ka free ndachima bien hali shini jadi be nga tekeni barbaria a tekeni bingani a tekeni namara a sharti mana dafala bike kuma beni ngode ka na sharti mana dafala bike a sarti mana dafa beke sarti munun bala itu nyefo ango me folo au banani ndelaw itu nya kuma chama fo de kuma beni ngode ka malion
musala tala de an yɛrɛ fɔ ni ko ka ɲɛ kafiriw ye o y'olu de kungo ye an ka foyi ma tunu maa si tɛ ne dɔn maa si t'a dɔn ne ye min ye ne kɛra silamɛ ye o bɛ ne de la ne kɛra kafiri o bɛ ne de la mais kafirikɛ kɔni bɔra komi a ko ne de ye kafiri ne kɔni bɔra ka min fɔ ale ye o ma se ka ko a la de parce que n pɛrɛnnen tun de min kama ni transition mɔgɔw tun ma nin wele ou bien nin ka bɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ne pɛrɛnnen tun bɛ ko dɔ kɔni kama ale b'o dɔn ne b'o dɔn video la kuma tɛ dɛ minnu bɛ video la bagabaga he n darige anw ɲa bɛ video de la anw ta tɛ video dɔrɔn ye anw ka faso jɔ tɛ video dɔrɔn ye dɛ ci wɛrɛ ba anw na baara wɛrɛ ba anw na min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye n'a bɛ min kɔnɔ e karamɔgɔ dalen bɛ an da ɲɛ ka kuma video de la o e ka faamuyali ye kɛ mais karamɔgɔ kɛ ba anw dɔn ka tɛmɛ e kan la an tɛ sira o yɔrɔ la k'o fɔ mɔgɔ si ne y'a diya an kana si yan bi fiyewu walahi an kana si yan fiyewu ni ala sɔnna ma jamana nin bɛ jɔ aw kafiri mɛrɛ ninnu aw jamana cila ninnu k'a sɔrɔ aw se ma don a la mɔgɔ min bɛ ka nin kɛ ne kutuba bɛɛ dɔnnen don yan darisu bɛɛ dɔnnen don yan k'a fɔ k'an bɛ min o jamana ko kɛlɛ e bɛ taa ka taa ne ka video yɔrɔ tigɛ k'a fɔ k'i bɛ nin kumakan fɔ siran tɛ dɛ n seginna kuma de kan o k'a dɔn k'a fɔ k'a jɛnsɛn ko kura a ka se faama bɛɛ ma n'u m'an fɛ yan bantiw don ko in kɛlen ni bi cɛ e ye nin fɔ i ka kutuba kɔnɔ don min na ni bi cɛ don min na aw ye duwawu kɛ Mali ye o don de la i y'a fɔ a ye une semaine kɛ ou bien 2 semaines k'a sɔrɔ ne ma kuma kan de parce que n ye man kun de ka Mali autorité lajɛ n dun y'a dɔn autorité yɛrɛ corrompilen de don an ko kunun fanga corrompilen don cogo min imamuw bolo bi ta yɛrɛ corrompilen don o kɛcogo de la hali bi ko caman bɛ yen an sigilen don k'an man kun i bɛ k'a fɔ ko ivoiriens bɛ ka se au conseil islamique la k'a fɔ ko a bɛ ta ne yɛrɛ y'a publier n ka page sanfɛ depuis kunun munna ma bɔ ka video k'a kan an kumana ka segin an ye fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ nka fɛn fɔ kun ye de pour que hakili k'a ta ka baara kɛ n'a ye hakili k'a ta ka baara kɛ n'a ye o ta yɛrɛ an bɛ video fɛn fɛn kɛ hali an bɛ tila ka weleli kɛ aw bɛ cadre ba minnu don olu b'a anw don i b'an capacité don i b'a dɔn an t'olu tolérer surtout mɔgɔ wɛrɛ voilà mais n'an kumana ka segin n'u t'a mɛn dun kunu an bɛna dingɛ min kɔnɔ n'u taara an bɛ o dingɛ kɔnɔ a da ka di anw na ka tɛmɛ olu kan bilahi imamu ninnu tɛ ala ma barika foyi de don o la ta i ka ci la i tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ i ka wuli jahadi ko la yanni u k'a fɔ i bɛ bɛn ka nivari cɛ i ka wuli jɔnya ko kuma la ka o ka fisa k'a fɔ k'u bɛna bɛn ɲini anw ni ivariyɛnw cɛ o ye politiki ko de o ye diplomasi ko de imamu foyi a tɛ imamu foyi ɲɛ sira la imamu jɔyɔrɔ foyi tɛ nin na a ye jɛnɛya kɛlɛ o de y'aw ka baara ye jɛnɛya ka dabila a ye b'o ka wajulu ɲuman dɔ mɔgɔw ko tiɲɛli ka dabila suɲɛli ka dabila administration na baara tɛ ka kɛ voilà cɛ caman bɛ yen muso caman bɛ yen i bɛ jɛnɛya dɔrɔn de la yen voilà i bɛ sunkurun tigɛ dɔrɔn de la Mali administration kɔnɔ baara tɛ ka kɛ aw t'o kɛlɛ kɛ o parce que aw b'a dɔn o bɛ dankari aw ka misiri kɔrɔdɔn na o bɛ dankari aw ka ɲɛnamaya la o bɛ dankari aw ka sɔrɔ la nka aw bɛ taa aw sigi de k'a fɔ ko aw bɛ bɛn ɲɛna ni Ivoire cɛ anw de y'a fɔ ni population bɛ ɲɔgɔn na mais soldat min nana kan kelen min kan o kan a ye dara aw man kan k'aw da don a la de an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de aw da dɔyɔrɔ t'a la aw jɔyɔrɔ t'a la n'u nana f'i ye o t'i ɲɛ sira la dɛ i kɔlɔsi bonya bɛ mande bonya ma sagi bɛ mande dɛ anw bɛ k'aw lajɛ de mais anw b'a dɔn aw bɛɛ de ye kelen ye aw si tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye hali aw bɛ ka kuma min fɔ aw ka wajuli la de vive transition k'a kɛ tan he a bɛ nkalon san kɛmɛ ni ko san 60 aw bɛ jamana in kunna yan wajuli banbali t'a ɲɛ ka bɔ ka transition ma jamu t'a ɲɛ ye alimami ninnu bɛɛ nafigi a bɛɛ nafigi de bɛɛ bɛ ka place dɔ de ɲini parce que fanga min bɛ yen bi bɛɛ ka tugu nkɔ nka a ma jamu fanga jumɛn de tɛmɛna min na Haidara ma bɛn o fanga bɛ yan a tɛ yen fanga jumɛn de tɛmɛna n'a ni Diko ma bɛn n'a ni Sirifikɛ ma bɛn o fanga bɛ yan a tɛ yen n'i y'ale bɔra Haidara taar'i sigi a ka wajulu la de k'a fɔ a bɛ transition ma jamu an maliyɛnw de bɛ girin a nɔfɛ parce que a bɛ ka min fɔ cɛ he n darige an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de ta i ka ci la i bɛ ka ma jamu tan de i y'a ma jamu tan de k'a kɛ Manden masa ye yan o i bɛ ka kelen in taara a kelen na a sara a kelen na an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ nkalon na walahi don ka jaabi ye tiɲɛ ye hali sini n b'o fɔ ala k'a yafa an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma ko ye fila ni saya tɛ fila i bɛ sa siɲɛ kelen de ni saya ye kelen ye i tɛ bɔ ka taa nɔrɔ la ka taa Amadu ko fɔ kunbɛn minbari sanfɛ saya o ye saya ye yɛrɛ nɛgɛ kamalen dɔw hakili sun ye ko saya ye kelen ye fuwariw sigilen don minbari sanfɛ jamana ni ma yɔrɔ maa minnu kan ka kɛlɛ kɛ maa minnu kan ka wuli ka bamuru ta i bɛ Ali min ma jamu i bɛ Abakari min ma jamu i bɛ Umaru min ma jamu n darige olu ye bamuru de ta de olu m'u to minbari sanfɛ ten de i bɔra de ka taa kɛlɛ de kɛ
ñanama mini ulu taro de ka ori ato makambe bini ebe kata kala nay e fana te bamuru ta kabo yadi ni te passé ande anga misuru tete awanga du tete ambalma do tesa ite bamuru ta fuari sigile no mimbari sanfe ouais parce que ikalana ori a nyeya ko sa ay kelenye be taro sa ay kelendi be bado ni sara ite na tugo be bodo sa ay kelendi nga afo chugo inte kito mimbari sanfe taninte inye sinembe jama do de ibe ko ludi hakili mineme onte ibe fuari ya de la ya ka fri chekro sigile segu sidi ben kambe de ma ni mukaddamu ye ne ka fo itala ne ka mukaddamu tiye ne be chinyere finyana imma kurana kala katemene ka waita do katemene ka bien e ka diplôme de besika bonya katemene taka mais kurana kuni kolo e kolo kele ndronde flate aha imma na keme diplôme keme soro obe depa ye kitabu were munun kala obe famu mais kurana kuni ye kelen kuni ndi ay kurana e kelen ndronde imma na tanyini jen yoro kelen de do ye kalanjanke ma kalanjanke ye aya min kala kono ye sora min kala kono sora kelen doronde do min be fo makande yo kitabu we kura were munu be na be ku kala o te dankare anga jamana la o ye ngalondi kambalo len ko ni to ya voilà ata israna ibisa e masra ibisa ana israna ibisa awela ka jamana do ko lu be kara jito e mi ko lu shim o ka mo shima sa ayo mewa ha Khalid bin Walidu aye keleke kafriya la ka ke islamaya la asbi sadom na falkoro yorosite kibisi ki bolo daya nemiti tamanoy o ye murnoy o ye jogli nyoy ngaida ka glanka kasa ako ala ne Khalid ibn Walid obe makan kawde nafa obe madnan kawde nafa o te mali nafa fembe mali nafa anga Khalid ibn Walid kanga ke ede anga Badra Saja tunganga ke ede bi anga Bakar Sidi tunganga ke ede bi nga ala ni ka fuariya ebe mimbari sanfe ebe kumani histoire werede biato Khalid ibn Walid nasara biato Ali sara biato Umar sara yane ka o histoire la kali te sega nyona ke ga jamana kono wa kanata wali histoire la kali sa bi enyon demsen fitini ebe sega munde ke mali esa fo be kangode do jore munde mali kola mali mo gobe ni de la bio dimjin biye kene ima sambi nani soro silendo mimbari sanfe ko Khalid ibn Walid ye kele ke kafiri ala ka ge islami ala ndarge aya ke makani Madina de amma ke mali kono bi binde be ka ke malika ebe siga munde ke bi Khalid ye min nyona ke makan kawiye Khalid ye min nyona ke Madina kawiye ebe sigo nyona jumende ke bi kambo ni kololo kono Khalid ka histoire tere ka histoire ebe siga munde ke awa awbe ka tarigo muno la kali nafate nunu sila fuaria de be ka obla esigilendo ino la ko tarigo de la kali Khalid yo o tarigo soro ka to mimbar de sanfia Khalid ibn Walid mi be ka fota yala ay be ka kelemi la kali bi ayo fo ka to misiri ko na de lawa ayake ka to keleke ro de la na so be ngabalo ebe mimbari sanfia vantlo be gi FIFA jama ko lembe la ni nye boso mo nyana ka fo ko way ko Khalid ibn Walid ye keleke ta ka keta ndarge etegi ga fuaria de la kali mo yi boran muruni tamanu fen beni nyongo che mbi fenga sa ala kasraka masa ako ala kana jito nyesma fiu asato odo okay ala kana jito nyesma awde jito ye billahi awde jito ye aw ye kafiru ni munafiqu de awde jito ye aw imamu munumbe mimbar san awde jito ye har ni man kan fitini boradoro iba aw ye do tade la Khalidu ma do kede ebe ga Khalidu ka histoire mi la kalibi wallahi Khalid ibn Walid ma do ke awula de kata kele de ke mbeta nin kele namba nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ninne manin kele nchetigiyata ka chintigiyata ka islamia de kuna wolo ka makanka oni Madina ka kuna wolo nin kele nkono nega to kele nsan nkono de a dun tara de parce que ani dusukolo min wulila o te ala ko doronyo awulila de kaira nin kele de binde nana ke an ka bi dambe kari nin kele na Khalidu wulla tende de cheya keneka aha cheya ataro de keneka esigilendo ino la ka foko Khalid be ka foko ala kan ngalonto kuma lawo ala kana barka do fuari la ala kana barka do jito la ya da la barka ta aula parce que aw ye jito wudi barka kisegelenta aula mi bari sanfe almami de kanga ke chetigi ani keletigi ni kele manga mbora jama to be ka joyiko ika misiri kuno mo ka joyiko ka fo be ebesa aha jama be ka tugi ko billahi be tugi ko me ko nuno laje nimbe ka tarigo mi la kale ana ale rebe system mina ni Khalid do ale be Khalid place la yaw ale fe Khalid ibn Walid place la ya
ebe desi ka kele ki ka jamana ye fo bi sigi ka do de la kali ka do de ka histoire la kali min be bo Maka min be bo Madina min ye kele ke fo bi kana sumalen di ema me ka jamana ka kalam bi de olu ka jamana sumalen de do me ka jamana tasuma de bala amma go to histoire la de histoire du mende be ebolo be Khalid yo baraka anyo do anyo kala ko do nakari ebe siga munde ke ki kungulo shiri ko muso ba koro sigile kamisoro nyenge otanye mi bari sanfe oni ala ko kaja billahi hata akwala kana jito nyesma anga fama wala kana oke jito wi ala kana oke jito ya be minna jamana dembe awu no fenni ala ka je cienga ne cienga ay ko ay yalla mere Khalid ibn Walid fama tunte de fama de roa fama tunte fama tunte de kira ga saiba de tunde me fama tunte de ebe fama ude kona surugu kele kama ka dusu do lu ko do me yere do yere ni dusun tan sigilembe mi mari sanfe dusun ta ode sigilembe mi mari sanfe ta billahi ita kalaman fe wallahi mali almami uta kalaman fe na kalaira je yoro ibu yere ni aya la jena so de la ka do fen kalaman jumende la mali imamu de la ka do fen kalaman jumende la pour que kam mali mba sigati wallahi sino ika banfla mi bi kuna iba sama kabo de ki chesiri ay tugunko anka jamana ate ke mana jamana yi onbea koma unana ni dine de toy onbea onana ni kokwe ambea onga Khalidu de ngacha Khalidu mi ma ombolo nyon fuari rete Khalidu mi ma ombolo be balo nambara de la Khalidu mi ma ombolo be no esegu siribe oli e kalabantu de olu ba sumalende fe olu ta kalaman fe de olu ba sumalende fe vente lokoro kama kanka uka histoire la kale awnye barga be la emi ga barga ntanya de ira ka firi na kasile do chenga do mi meke o be faraoka no temfla ka kuma do yen galondi o do yen galondi Khalidu be do ka teme kawo Khalidu ibn Walid dale be do ka teme kawo muna Khalidu wulla kata keleki Khalidu ibn Walid wulla kata keleke malgré toi tumbe se ga do okay mais ale wulla kata keleke bi sigi fowariala jamana wulilendo taswa be jamana kuka ibe kan kele ni islamia to e kanambolo nan seunti e bi sigi ka foko jamana famola ka ambe douke ambauko do de anya muna Khalidu ma douke ka fo kele te o ayeta ne be to ka do de ka awi e be ka Khalidu ibn Walid milla kalita ndarge Khalidu ye kele de kele ale ma to do ko de ay do de fili ko fe ka baraki ngaw be do de blanye fe parce que te kala man fe asumale de kada awi mais on ba ne ge bawla ya na sumalen kada we auta do tuga be minfo maka kuma fo taw jamana ma ka fa be na kutuba de ka ba wolo ma de akase ga don a chena ngalonga bonyona ni anga jamana islami jamana te akirite tige ni islamien pe na ikidido akanga bonya jamana ni bonya kanga na uma jamana bonya halisi na obeto ya papa gate boala yame angata fone do video min fegala ne kabla atiko ko do nyine na fe odo ko ka jamana dembe ka do ke ko o se fe de ko ne nga kuma nfo libi ni ka kalo woro flabo ko afole kanga do ke ko no ko jiadi ko e jen ko halshi kama nga jiadi ke kutuba temene ado akutuba jensana kasero ma bela jene bado anyi jamana jugu danga ya ko sebe fabi ni ka ke danteme e faden sago ni danga tunyanye ya benyana bo aba wisigire ka fa be do ke ka mo danga depuis ala ka mali da do be ka ke jamana minye o jamana de be dinge konota depuis ala ka mali da do be ka ke jamana minye kele bo jamana de konota e ka fuaria yerete e be ni sigire ka fuko o be mali jugu danga ka soro o yerede mali jugu ye mimbari sanfe obu danga ka danga be se ka fenko lula fadin sago sigile o ma kewa ay jamana jugu danga ya wala ka je jahanama siru la folo ngomo nana kana bo feke jamana boni nyo fuaria yerebe wa awni ala taala che aw kanga kele minge wo yala ka kelewa aw joyore minyo ya ala taiwa ombe inana bi awnde kay ma bi ala kaw inana bi awnde ka aw kanga wuli ka kele minge ambo fanato alama fuaria de ronde numbu yere sama kabuko kalama be de kono ku yere nyini kabuko kalama de kono ko te passé ane voilà lama wala ka fenda o ka mo ba to bi jina ko awa akana ka kafire meron fana hakilla kan sarne mun kena kan kuma boka ni kuma fege de ibi ka mo la sarami ka mi sanga kuma ka salama wala minai korne kuma kan kele shi salama man ka bisran ko son abada ati bene
ibi balono ibi sanoi ayaka jamana ta ka daw kun aka deme anina nafolo ni haklinana nga aka dina ano de be jigi kaburu kono nyini ini ka dine de be jigi kaburu kono parce que aw be ka nyina fendo de ko oda to yemale o hakli sunyo femi be adama den duskuna ni sara ino de be do kaburu kono mais c'est tout ino de be do kaburu kono ini mun de be doyi femi bi duskuna ino de be jigi kaburu kono aw be ko de ta ka fo ko ko de be jamana sanfe oni jamana te nyogon sera law anko e ka dine re ka sabati fo aga soro jamana sabati lendo jamana be tranquille jamana sumalendo sino abe e de duskuna jite dama to te dama e ba la bara chugo mina e de bodo e mo fo sisa mais ika vocali do ika kuma kan dola ni video nkono itla ka fo ko e ka dine de ka girini jamana e ka dine ka girini jamana be de duskuna e ka kuma dine be duskuna mais jamana an ka ta sanfe ka sangorota ka jonanga na folo na aninye nguma numbe nyogonyewa awni alaw tala video mbuka page sanfe ay tata nyunkuma numbe nyogonya fadi nsago sigilendo ko parce que akale ka video tarama biama he ndarge e don to kura de sai ma famusa ne je kuma foite ne ma minda ni wallahi nyin kram o kenye je kuma foite de pa be boka diko defa jamana kan ne kangar dai hari wadi dola ka to duguta sira dola ne de la ka wele tu abendo kateme je mo beka munu mbala dia donata he aw ma don karamo ba aw ndo kateme hari ka kalande munumbe iba ndo parce que anu be kuma de voilà ningane saba ika etie joy ika dine joy ika nabi ma joy ngai tumbe bolo dukolo yoro manka otie dukolo joy otala afami ara ebo don chugomi obi adama den duskundela oni jamana jobe nyogonye sirala eni alaw talachi kuma do be ne kono oni jamana jobe nyogonye sirala kuma do be ne kono ne kanga fom godoye eso oni jamana ko yere be nyogonye sirala awni alaw talachi obi jati hari jamana ko yere la ha ebe nyiringari etigi e jonye mandura buka netigi alade ha eka na binyime jonye eka chide e jonye eka kurana e jonye eka kitabu e jonye eni alaw talate oni jamana jo nunu be nyogonye sirala eka dine e jume ndarge oni jamana yere be nyogonye yoro jume fono ne mago bodela edum bada be duskunde la kiamado ebe nyiringa odela itigi don kabo ega dine minye bibe islamia deka ega chide e jonye bibe kira katasira deka ne hakilla nyingali bana yo obe duskunde la obe foade la fami be duskuna esko ni jamana joli be nyogonye sira lawa obi bali ka wuli ka barake jamana kono wa obi bali chesir la jamana kono wa esko sera wajili bamballa mo senkoro wa esko sera ala ma dongoro ka zenesi beke foade ni dusunta nyogon kawa na sura me tinyede no fele amunu ndegele mbu ko fe ne be go de fo balo chogo nyuma ibe ko de nyine auka sino ala tate kira tate warjine donte wallahi min doro ibe nyinga min doro na ni ndoro do e che chama yere dan ne te jige parce que munu ba obolo ite fati ayre ta chogo do ngode problème yi o de problème yi mene ata ala kambe sahaba ma ala kambe sahaba ma alhamdulillah amma go bola o me ateta chisiri ko de me ko munafiqiya de te passer awani nde tundo karamo okay awani vire mfana iba soro do farala du sukasi lade me yene jabi chogo nyana o hekelenye nya fo chogo minna fo chogo isa yaraw de la awai tu mode fo kunu o de ato aye kutuba contrôler hanni kuma fo ka ko sankelenye nanya soro domina o do ambikele parce que o de a lamini donya ambolo o de a family donya ambolo ambikele o do aye kutuba contrôler de c'est très important sali internet ambe ponjo Marani ya da tuwa uga, aha, mazal mara wa,